بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف أي الشارح للنظم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الاشتغال بالقرآن تعلما وتعليما لهو أربح التجارات كسبا، وأكبرها نعمة وأعظمها فضلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم، وفي رواية أفضلكم، من تعلم القرآن وعلم. المرحلة الأولى مرحلة التعلم، فأنت في ذلك في خيرية عظيمة. وهكذا إن من الله عليك بالتعلم وعلمت جمعت بين الخيرين: الخير القاصر وهو التعلم، والمتعدي وهو التعليم، فصرت خير الناس وأفضل الناس. قال: فهو أولى ما تصرف إلى تحصيله الهمم العوالي. الاشتغال بالقرآن أولى ما تصرف إلى تحصيله الهمم العوالي. فإن كنت ذا همة عالية فابذل هذه الهمة في تحصيل هذا العلم العظيم. وأجدر ما تبذل في تنقيح التهذيب ما ألف فيه المهج الغوالي. المهج الغوالي. المهج المراد بها الروح وخالص النفس ودم القلب. فهذا العلم أجدر ما تبذل في تنقيح ما ألف فيه من المنظومات ومن المنثورات، فيه المهج الغوالي، أي أن تبذل جهدك ونفسك ووقتك في قراءة ما ألف في هذا العلم وفي فهم ما وضع في هذا العلم. كيف لا والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، كما قال سيد البشرية عليه الصلاة وأزكى التحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولا يصل الشخص إلى المهارة في قراءة القرآن إلا بالتلقي من أفواه الشيوخ المتقنين، ويحتاج في هذا الأخذ والتلقي إلى بذل وجهد وتكرار، كما قال الشيخ عثمان سليمان مراد: وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري. فلا بد من هذين الأمرين: وما له ضبط سوى التكرار، هذا الأمر الأول، البذل والتكرار والمراس بالفم، ثم قال: واستماعه من قاري، أي الأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين. Bismillah. Kemudian pensarah memberikan mukadimah, yaitu mukadimah di sini mu'alif maksudnya adalah syarih, yaitu beliau hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Maka sungguhnya seorang memiliki perhatian dengan Al-Quran, baik itu ta'aluman, sebagaimana ini adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Ini sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah. Di dalam riwayat yang lain yaitu afdalukum, yaitu seutama-utama kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan wa 'allamah, yaitu mengajarkannya. Ta'alluman wa ta'liman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang kita telah sebutkan. Apabila seorang belajar kemudian dia juga mengajarkan, maka dia telah mengumpulkan dua kebaikan. Yang pertama, dia belajar, kemudian apa? Ini manfaat bagi dirinya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu ketika dia mengajarkan, maka ini manfaat yang menyebar.
ya manfaat yang dia sampaikan pada orang lain, ya. Dan ini adalah ya perniagaan yang paling menguntungkan, ya, perniagaan yang paling menguntungkan. Jadi seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan adalah perniagaan atau perdagangan yang paling menguntungkan, dan juga paling besarnya kenikmatan, ya, dan juga paling agungnya keutamaan, ya, karena ini adalah merupakan ya selayaknya yang digunakan ya waktu kita untuk ya menghasilkan atau untuk mendapatkan semangat yang tinggi, ya, dan yang pantas untuk dicurahkan dalam ya tangkih, yaitu tahdhib, yaitu dalam membersihkan ya terhadap apa yang telah ditulis ya di dalamnya dari ya al-muhad, yaitu apa, ruh, ya, ruh yang apa, yang paling tinggi itu adalah seorang itu apa, belajar Al-Qur'an, ya. Ruh yang apa, yang bernilai tinggi, yang mahal, ya, itu adalah seorang itu mempelajari Al-Qur'an. Bagaimana tidak, ya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-mahiru bil Qur'an masafaratil kiramil bararah. Ya, seorang yang belajar Al-Qur'an maka dia akan bersama para malaikat ya yang utama yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka tidaklah seorang itu ya bisa sampai pada pengucapan yang benar dari ya lisan atau mulut, ya, seorang yang memang mutkin atau seorang guru yang apa, mutkin dalam mengajarkan. Jadi seorang tidaklah sampai pengucapannya itu benar, melainkan dia belajar dari seorang guru yang mutkin, ya. Maka semacam ini membutuhkan untuk mengulang-ulang dan membutuhkan pengorbanan, ya, membutuhkan pencurahan ya kekuatan dan tenaga dalam mendapatkannya. Ya, sebagaimana beliau tadi sebutkan dalam bait syair ya Syekh Sulaiman Al-Muradi, bahwasanya apa? Seorang itu hendaknya dalam menempuh ya belajar ilmu tajwid di sini terlebih khusus, yaitu untuk mencurahkan perhatiannya. Kemudian yang kedua adalah mengambil ilmu itu dari syekh yang mutkin, ya, mengambil ilmu itu dari syekh yang mutkin. ولما كان للعلماء اهتمام بالمتون العلمية في شتى العلوم الشرعية. المتون العلمية وضع فيها العلماء مبادئ الفنون ومهمات الفنون، وهذه المتون في الغالب تخلو من الاستطراد والتوسع والتفاصيل. هذه المتون العلمية يوضع فيها مهمات العلم ومبادئ العلم. فهو يقول: ولما كان للعلماء اهتمام بالمتون العلمية في شتى العلوم الشرعية، سواء حفظا، هذا من الاهتمام بالمتون العلمية، أن تحفظ، أو فهما، أو تأليفا، أو شرحا، أو نثرا، أو نظما. النثر والنظم: النثر الكلام الجيد الذي لا يحكمه النظم، والنظم الكلام الموزون المقفى. فعباراتهم في ذلك كثيرة، التي تدل على الاهتمام بالمتون العلمية، العبارات في ذلك كثيرة، ونصائحهم بذلك شهيرة. وكان منها من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. فلا بد في العلم من الحفظ، العلم لا بد فيه من الحفظ، لا بد أن يكون لك رصيد من محفوظات للمتون العلمية. Kemudian ya tatkala ya pada ulama, mereka memiliki perhatian yang sangat ya terhadap matan. Di matan itu ya ibarat ya kumpulan yang di situ terdapat apa? Disebutkan di dalamnya mabadi, ya, mabadiul ilm, yaitu ya sebagai pembukaan dari ilmu, suatu ilmu, ya, dengan tanpa rincian yang detail, ya. Akan tapi ya dari matan ini bisa apa? Dipahami suatu ilmu, ya. Itu
para ulama mereka telah memberikan perhatian yang sangat ya di dalam mutun-mutun ilmiah yang terkait dengan ilmu ya pada bidang-bidang ilmu syariat ya. Mereka memiliki perhatian baik itu dalam hal hifdzan, yaitu dalam hal menghafal, atau dalam hal pemahaman ya, atau dalam hal tulisan ya, atau dalam hal yakni syarah yakni penjelasan ya. Begitu pula nathron, yaitu bukan nadom, yakni bukan bait syair. Kali nathron itu karangan bebas ya. Au nadman, kalau nadman itu apa? Bait-bait syair ya yang terkumpul di dalamnya, itu apa? Suatu ucapan yang ada wazannya ya, ada wazannya dan bersajak, itu nadm. Maka ungkapan mereka ini ya pada yang demikian itu ya banyak sekali, yaitu ibarat yang mereka gunakan banyak sekali. Dan nasihat-nasihat mereka ya pada hal yang demikian itu sangat terkenal ya, sangat terkenal ya. Di antara yang disebutkan, barang siapa yang menghafal mutun ya maka dia bisa meliputi funun, itu bisa meliputi fan-fan, yaitu apa? Bidang-bidang ilmu. قال وكان للعلماء طرق في تآليفهم فمنها المختصر الموجز. من المؤلفات ما يكون مختصرا موجزا ليس فيه استطراد وتفاصيل وتوسع، لما اقتصر فيه على المبادئ في هذا العلم. ومنها المفصل المبهر الذي يبهر ويثير العقل والنظر لما فيه من التفاصيل. ومنها المؤلف للمبتدئ، ومنها المفصل للمنتهي. فمنها ما وضع للمبتدئين في هذا العلم، ومنها ما ألف ووضع للمنتهين. ولا يوجد في العلم انتهاء، ولا يوجد في العلم انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهومان لا يشبعان. وإنما المراد بقوله المفصل للمنتهي من قد حصل خيرا في علم من العلوم. Kemudian dan para ulama ya ada pada mereka yaitu ya jalan-jalan di dalam karangan-karangan mereka, dalam tulisan-tulisan mereka ya. Di antara ya jalan-jalan atau metode mereka di dalam karangan-karangan mereka, di antaranya adalah yang mukhtasar, yaitu sangat ya, mukhtasar mujiz, yaitu sangat ya ringkas ya. Dan juga di antara mereka yang ya sangat memberikan perincian ya, mufassal itu diberikan perincian yang mubhir, yang sangat menakjubkan, yang sangat berkilauan, yang menakjubkan. Dan di antara mereka itu yang menulis ya dalam karangan yang diperuntukkan bagi orang yang masih pemula ya, masih pemula. Kemudian di antara mereka yang memberikan penjelasan ya, yang orang yang sudah mencapai derajat tinggi ya, puncak dalam ilmu ya. Akan tetapi beliau tadi sampaikan bahwasanya tidak ada di dalam ilmu itu ya suatu yang puncak, karena seorang yang sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, yakni manhuman la yasba'an, yaitu dua orang yang tidak akan pernah ya kenyang ya, dua orang yang tidak akan pernah kenyang, yaitu seorang yang belajar ilmu maka dia tidak pernah ya akan merasa kenyang, karena tidak ada seorang yang bisa meliputi semua ilmu. ومن هذه العلوم التي ألف فيها ولا يزال تأليف المعاصرين فيها مستمرا علم التجويد، فهو من أشرف العلوم لصلته بكتاب ربنا سبحانه، كيف لا، وهو العلم الذي تعرف به مخارج الحروف وصفاتها وكيفية أدائها. Kemudian termasuk ilmu ini ya, macam-macam ilmu yang ditulis atau dikarang di dalamnya, dan senantiasa ya tulisan-tulisan orang-orang belakangan ini terus-menerus, yaitu adalah ilmu tajwid ya. Jadi ilmu tajwid ini salah satu bidang ya sebagaimana yang disebutkan di atas, dan ini adalah termasuk paling mulianya ilmu ya, paling mulianya ilmu dikarenakan hubungannya
dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bagaimana tidak? Dia adalah ilmu yang diketahui ya dengannya makharijul huruf, yaitu bagaimana pengucapan huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, dan juga sifat-sifatnya huruf, ya, dan juga bagaimana cara ya penunaiannya, ya, pengucapannya. ولقد نظم العلماء في ذلك منظومات شتى وتوالت الشروح على بعضها. فالمنظومات في علم التجويد كثيرة، منها القديم ومنها المعاصر. فمن المنظومات القديمة التي تعرفونها منظومة الإمام الخاقاني، هذه أقدم ما ألف في هذا العلم. وهكذا جاءت المنظومات الكثيرة بعد زمن الإمام الخاقاني إلى زماننا، فصارت منظومات التجويد منظومات كثيرة. ومن هذه المنظومات منظومة تحفة الأطفال للإمام الجمزوري رحمه الله، الذي آنس القارئ للقرآن بنظمها وحل لباغي العلم فهمها بسلاسة ألفاظها. فقد امتازت هذه المنظومة بسهولة أسلوبها، فهي سهلة كما ستجد إن شاء الله. ذكر ناظمها فيها جملة مهمة من أحكام التجويد. وقد جرى من عادة كثير من الشيوخ في معاهد القرآن في معاهد العلم ودور القرآن تدريس هذه المنظومة والترغيب بحفظها. الغالب في معاهد القرآن ودور تحفيظ وتجويد القرآن أن يبتدأ بتدريس هذه المنظومة وحفظها بسلاسة ألفاظها وسهولة فهمها. Kemudian sungguh para ulama ya telah ya membuat nadam, yaitu bait-bait syair ya pada yang demikian itu, ya, dengan mandumat, ya, dengan bait-bait syair yang bermacam-macam, ya, dan sebagaimana mungkin antum sudah dengar, ya, sebagaimana beliau katakan di sana ada mandumah yang ya lebih dahulu, yaitu yang telah ditulis sejak dulu, ya, seperti mandumah Imam Khaqani, ya, dan juga setelah itu datang mandumah-mandumah yang setelahnya. Begitu pula ya setelahnya terdapat syarah-syarah ya pada sebagian mandumah ya yang telah ditulis. Dan termasuk dari mandumah ya bait syair yang ditulis yaitu adalah mandumah Tuhfatul Atfal, yang itu yang akan kita pelajari. Itu karya Imam Jamzuri yang beliau telah ya berlemah lembut pada pembaca Al-Qur'an dengan memberikan nadam, yaitu membuat bait syair ya, dan kemudian ya menghiasi bagi orang yang menginginkan ilmu untuk memahaminya dengan salasah, yaitu berturut-turutannya dalam lafadznya. Dan sungguh telah terbedakan atau ya mandumah ini menjadi istimewa ya dengan kemudahan dalam uslubnya, dalam gaya bahasanya, ya, karena di sini ya nadhimnya yaitu penulisnya Imam Jamzuri menyebutkan dalamnya yaitu jumlah yang atau kalimat-kalimat yang terpenting dari hukum-hukum tajwid, dan sebagaimana telah ya berjalan pada kebanyakan dari para masyayikh ya, para guru-guru di ma'had ilmu dan juga rumah-rumah Al-Qur'an, bahwasanya mereka mengajarkan ya mandumah ini dan memberikan dorongan untuk menghafalnya. Maka di sini sebagaimana beliau katakan bahwasanya di awal seorang yang belajar ilmu tajwid yaitu ya mempelajari kitab ini, kemudian memberikan dorongan untuk menghafalnya. Jadi antara pengajaran dan juga ya dorongan untuk menghafal ya mandumah ini. ومما أخذ على الناظم رحمه الله عدم ذكره لباب مخارج الحروف وصفاتها، مع كون هذا الباب عمدة هذا الفن، مما حمل كثيرا من الشراح
أن نصب بابا وخصه لذكر باب المخارج والصفات. إذا انتقد على الناظم رحمه الله أنه لم يذكر باب المخارج والصفات، مع أن باب المخارج والصفات عمدة علم التجويد وأساسه علم التجويد. فبعض الشراح ذكر باب المخارج والصفات في شرحه لتحفة الأطفال، ثم قال: وإني أرى أن يقتصر على ما ذكره الناظم رحمه الله، فلا يذكر باب لم يذكره الناظم. لا يذكر باب لم يذكره الناظم، إنما يقتصر على ما في المنظومة. ثم قال: وإنما قد يتعرض لتفاصيل باب ذكر أصله الناظم. فإذا ذكر الناظم بابا لكنه لم يكمل أبحاث هذا الباب أكمله الشارح، لكن لا يذكر بابا من أصله لم يذكره الناظم. قال: كأن يذكر مثلا حكم لام الحرف ولام الاسم عند ذكر اللامات السواكن لتتم أبحاث الباب. فالناظم رحمه الله لما ذكر باب اللامات لم يذكر لام الحرف، الشارح ذكر لام الحرف. لماذا؟ لأنها مندرجة في اللامات السواكن، في اللامات السواكن، والمراد من هذا أن يكمل وتكمل أبحاث الباب وهو bab al-lamat. Begitu pula ya, termasuk dari apa yang dikritik ya atau diberikan catatan bagi penulis, yaitu yang membuat bait syair ini ya, tidak disebutkan, beliau tidak menyebutkan di dalamnya tentang pembahasan makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifatnya ya, padahal pembahasan ini adalah termasuk pokok ya pada bidang ini bidang tajwid ya, dan termasuk asasnya ya dari apa yang diberikan catatan ini, sehingga kebanyakan dari para surah, yaitu para pensarah ya, mereka melakukan ya atau mereka membuat bab dan mengkhususkannya dengan ya menambah, yaitu menambah dalam penyebutan makharij dan juga sifat-sifat ya, sifat-sifat huruf ya, karena mereka menganggap ini adalah suatu kekurangan. Kemudian beliau katakan, sungguhnya aku yang memandang bahasanya aku cukupkan dari apa yang disebutkan penulis. Jadi beliau melihat ya, memandang bahasanya ya cukup saja, yaitu dengan apa yang disebutkan oleh ya penulis. Maka ya tidak disebutkan suatu bab yang penulis itu apa ya tidak menyebutkannya. Dan juga hanya saja bahasanya itu nanti apa akan menghantarkan juga pada perincian pada bab yang telah ya dilakukan atau nazim, yaitu muallif itu telah menyebutkan pada asalnya ya, sebagaimana beliau ya dalam seperti disebutkan dalam contoh, yaitu tentang hukum terkait dengan lam harf ya, dan juga terkait dengan isim ya, dalam pembahasan ya, dalam penyebutan tentang pembahasan lam, tentang lam yang disukun, yaitu apa supaya sempurna ya pembahasan dalam bab ini. ثم قال: وما لم يذكر في هذا النظم ولا في شرحه فإنه يؤخذ إن شاء الله فيما بعد من الكتب والشروح. ما لم يدرس في هذا الكتاب يدرس إن شاء الله فيما بعده. فهذه المنظومة تعد مقدمة في هذا العلم وبابا يلجه المبتدئ، فهي مقدمة. والمتون التي توضع للمبتدئ لا يتوسع فيها ولا تكون في العادة فيها التفاصيل للعلوم. Kemudian apa yang tidak disebutkan pada nazm ini, pada bait syair ini, dan juga tidak pula dalam syarahnya, maka sungguhnya nanti akan apa? Akan diambil, akan dipelajari insyaallah taala ya pada silsilah yang setelahnya. Ya, pada silsilah ya kitab yang setelahnya dan syarah yang setelahnya. Maka terhitung bahasanya mandumah ini, yaitu bait-bait syair ini ya, terhitung sebagai mukaddimah ya, sebagai awal ya pada ilmu ini ya, dan bab yang seorang pemula itu akan memasukinya. Maka ya sepantasnya di sini apa tidak
diberikan penjelasan secara tawassu, yakni secara meluas, ya, dan dicukupkan dengan apa yang disebutkan oleh ya penulis. قال ورغبة في الثواب بنشر العلم فإنه مما ينفع الميت حين يوضع في قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ومنها أو علم ينتفع به. أحببت أن أدلي بدلوي على عجزي وضعفي وقلة علمي بأن أكتب شرحا لهذه المنظومة فيها حل لمشكلها وبيان لأحكامها انتقيته من عدة شروح ومراجع لهذا الفن يأتي ذكرها في جدول آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. فما ذكر في هذا الشرح هو منتقى من الشروح المتقدمة والسابقة، فالمؤلف قد اطلع على ما يقارب 10 والأكثر من شروح هذه المنظومة، وانتقى منها مادة هذا الشرح. قال وأسميته بأيسر الأقوال في شرح تحفة الأطفال. نسأل الله عز وجل أن يجعله ميسرا كاسمه، وأن ينفعنا به. Kemudian ya berharap ya pahala dengan menyebarkan ilmu ya, dan juga perkara yang bisa diambil manfaat oleh seorang mayit ya ketika dia diletakkan dalam kuburnya, ya sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, apabila seorang hamba meninggal, ya insan meninggal, maka terputuslah amalannya melainkan dari 3 perkara. Ya di antaranya yang disebutkan bahasanya ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang diambil manfaat ya darinya. Maka aku ingin ya memasukkan ember, yaitu intinya turut serta dalam yang berikan penjelasan ya ma'a beliau, yakni ketawaduan beliau, yaitu ma'a kelemahanku dan ya sedikitnya ilmuku, ya untuk menulis syarah ya dalam mandumah ini ya, yang terdapat dalamnya sebagai ya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dianggap muskilah, yaitu yang dianggap susah, dan juga menjelaskan terkait dengan hukum-hukumnya ya, yang beliau ambil dari beberapa syarah ya, antaranya disebutkan banyak syarah ya, dan juga ya maraji, yaitu sumber-sumber dari bab pembahasan ini, yaitu bab tajwid. Kemudian yang akan datang penyebutannya dalam jadwal, yaitu bagan ya pada akhir kitab insyaallah taala. Dan beliau namai kitabnya dengan Aisar al-Aqwal fi Syarhi Tuhfatil Atwal, dan beliau berharap semoga ini ya sebagaimana namanya, yaitu akan memudahkan bagi para tulab yang mempelajarinya. قال ورأيت أن أتقدم الشرح بذكر ترجمة للناظم رحمه الله وذكر لمنظومته كاملة ليسهل حفظها لمن أراد ذلك. فالمنظومة قد جمعت في أول الكتاب كاملة، فتحفظها من هذا الموضع إن شاء الله. قال وذكر للمبادئ العشرة، ذكر المبادئ العشرة تأتي معنا إن شاء الله، وغير ذلك مما يحصل به النفع. نسأل الله الكريم سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بالنظم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا ولقارئه الدرجات العلى من الجنة، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. كتبه راجع في ربه أبو عمرو بلال بن حيدر، غفر الله له ولوالديه وذريته ولإخوانه ومشايخه، دار الحديث معمر، أدام الله نفعها. Kemudian ya aku memandang ya untuk memberikan syarah ini dengan menyebutkan tarjamah, yaitu biografi dari penulis ya, dari Imam Jamzuri, dan menyebutkan nadhamnya ya, menunjukkan bait syairnya secara sempurna ya,
supaya apa? Mudah untuk dihafalnya bagi orang yang menghendaki yang demikian itu. Ya, dan dan juga ya penyebutan tentang mabadi asyarah, ya, yaitu tentang ya pengertiannya, kemudian siapa peletaknya, itu nanti akan datang ya setelahnya, yaitu setelah tarjama atau biografi penulis. Dan selain yang demikian itu dari apa yang bisa mendatangkan manfaat, ya. Jadi beliau sebutkan bagi siapa nanti yang menghafal, bagi yang menghafal ya mengambil dari apa? Dari setelah ini. Jadi setelah 2 lembar atau 3 lembar ini ada matanya, nanti kalau mau menghafal dari situ. Kemudian kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat dengan cara ini. Ya, dengan cara ini sebagaimana ya telah mendatangkan manfaat ya bait-bait syair ini. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal yang ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi kami dan juga bagi para pembaca ya yaitu derajat yang paling tinggi di surga. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengijabahi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb sekalian alam. Ya, telah menulis syarah ini yaitu Abu Amr ya Bilal bin Haidar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan kedua orang tuanya ya dan anak cucunya dan ikhwannya, saudara-saudaranya dan para masyayikhnya. Darul Hadis Ma'bar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memberikan manfaat ya padanya ya Yaman Damar Ma'bar. أنا أوقف خذها ونقف نكتفي. بس طيب ترجمة الناظم اسمه ومولده قال هو الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد ابن شلبي الجمزوري الشهير بالأفندي. في زمنه كان مشهورا بالأفندي. ولد طنطا حاليا، الآن معروفة بطنطا، لا يقولون طنطا، طنطا. في ربيع الأول. طنطا بلاد القراء الكبار، الحصري منها وغيره من القراء. في ربيع الأول سنة 67 بعد 100 والألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. سنة البضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9، فلا يعرف سنة وفاته وسنة مولده، لا يعرف سنة مولده بالتحديد. قال والجمزوري نسبة إلى جمزور، وهي بلد أبي المترجم له، يعني والد الناظم، التابعة لمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية. Kemudian kita masuk ya biografi dari penulis, ya nama beliau dan tempat kelahirannya. Beliau adalah Syekh Sulaiman ibnu Husain ibni Muhammad ibni Shalabi al-Jamzuri yang dikenal dengan Afandi, ya, lakopnya adalah Afandi. Kemudian beliau dilahirkan di Tontada, ya, dilahirkan di kota Tontada dan sekarang dikenal dengan apa? Tonto. Di Mesir sana ada kota yang namanya Tonto. Ini adalah tempat kelahiran beliau rahimahullah taala. Ini sekarang dengan nama Tonto. Dan bilad Tonto ini apa? Ya, termasuk bilad Qura. Ya, para Qura ya muncul dari bilad atau dari kota ini. Di antaranya adalah ya Al-Khusari. Di antaranya pada bulan Rabiul Awal pada tahun ya, 1163 atau sampai 9. Jadi bit itu adalah bilangan 3 sampai 9. Jadi tidak diketahui secara pasti ya waktu tahun kelahiran beliau. Jadi sekitar 1163 sampai 1169 ya Hijriah ya ala sahibiha assalatu wassalam. Dan Jamzuri itu adalah nisbah kepada Jamzur, ya, pada Jamzur, ya, itu adalah negeri ayah dari yang diterjemahkan ini, dari yang Syekh Sulaiman, ya, dan Jamzur ini mengikuti
yang muhafadah, yaitu provinsi Manufiyah. Jadi mengikuti provinsi Manufiyah ya di negara Mesir Al-Arabiyah. Republik Mesir Al-Arabiyah. شيوخه قال وقد كان المترجم له شافعي المذهب تفقه على مشايخ كثيرين بطنطا ومنهم النور الميهي، تأتي شيء من ترجمته إن شاء الله. وكذا الشيخ مجاهد الأحمدي، هؤلاء أشهر شيوخ الناظم، وهو من لقبه بالأفندي. إذا من لقب الجمزوري بالأفندي شيخه الأحمدي. فهذا حاصل من شيوخ أن يلقبوا تلاميذهم بألقاب فيها والقصد منها التشريف وكذلك الدفع لهمته، فيلقب بأسماء علماء، أسماء صحابة، أسماء قراء، حتى يحرص أن يتأسى بهم ويتلقى العلم وتعلو همته فيصل بإذن الله إلى أمر عظيم ويكون له شأن عظيم. الإمام الذهبي رحمه الله لقيه أحد العلماء القراء وهو يكتب، قال له كلمة، هذه الكلمة غيرت فيه، وهي قوله: خطك يشبه خط المحدثين. خطك يشبه خط المحدثين. لما سمع هذه الكلمة الإمام الذهبي رحمه الله شمر عن ساعد الجد وأقبل على طلب الحديث حتى صار عالم زمانه. وإلى زماننا الذهبي له مكانة عظيمة في علم الحديث، الإمام الذهبي رحمه الله. فانظر الكلمة خرجت من هذا الإمام واستقرت في قلب الذهبي، وكان صغيرا لكنها نفعت فيه، فأقبل على طلب علم الحديث وصار إماما عظيما في هذا العلم. فانظر إلى هذه الألقاب. هذا اللقب الأفندي قال الإمام علي الضباع رحمه الله في حاشيته على فتح الأقفال، يريد أن يبين لنا إيش معنى هذا اللقب. قال: هي كلمة تركية، كلمة الأفندي كلمة تركية ليست عربية، ويشار بها للتعظيم، المراد بها التعظيم إلا أنهم يستعملونها بالميم بدل الياء غالبا. فندم لقبه بها سيدي مجاهد المتقدم. فالتلقيب من شيوخ لتلاميذهم هذا أمر حسن، أمر حسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقب أصحابه بألقاب، لكن نعرف سيف الله المسلول، أسد السنة، أمين هذه الأمة، وهكذا كلها ألقاب. حواري هذه الأمة، ألقاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian para guru beliau ya, bahwasanya yang diterjemahkan ini yaitu biografikan ini adalah ya Syafi'i madhab, di madhabnya bermadhab Imam Syafi'i. Kemudian ya belajar fikih ya pada para ulama ya banyak sekali ditonton. Di antaranya adalah ya An-Nurmihi ya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam syarah. Begitu pula ya termasuk gurunya, ini adalah gurunya yang terkenal, yaitu Syekh Mujahid Al-Ahmadi ya, dan beliaulah yang memberikan lakop atau gelar yaitu dengan gelar Afandi ya, dan gelar ini ya disebutkan adalah untuk ya memberikan semangat ya supaya seorang itu semangat dalam belajar, itu mencurahkan perhatian dalam ilmu ya, dan yang semisalnya ya sebagaimana disebutkan oleh beliau ya, supaya nanti menjadi orang yang terkenal ya, memiliki ilmu ya, sebagaimana yang disebutkan beliau yaitu tentang kisahnya Syekh Imam Dhahabi. Di pada suatu waktu ya bertemu dengan Imam Dhahabi ini seorang qurra ya, kemudian ya qurra ini mengatakan pada Imam Dhahabi ya bahwasanya khattuka ya yusbi khat al-muhaddithin, yaitu tulisanmu ini seperti apa? Tulisannya para ahli hadis ya, para ahli hadis. Kemudian dari situ ya, padahal Imam Dhahabi itu ketika itu masih kecil ya, tergeraklah semangat beliau rahimahullah taala. Kemudian beliau ya berkonsentrasi ya atau ya mempelajari secara dalam tentang ilmu hadis ya, maka hingga ya jadilah beliau menjadi seorang imam dalam ilmu hadis
ya, apabila disebut Dzahabi, di sana sebut Dzahabi, banyak karya beliau rahimahullah taala, ya, dan beliau menjadi imam yang agung. Ya, begitu pula beliau alaihi salatu wassalam, beliau juga memberikan lakab pada para sahabatnya. Ya, di antaranya di sana apa? Ya, Saifullah, ya, Al-Maslul, ya, begitu Asadullah, ya, atau Hawari, ya, dan yang semisalnya. Jadi, ya, pemberian lakab di sini adalah untuk memberikan semangat, ya, untuk memberikan pemuliaan, ya, sebagai penghormatan, dan juga diharapkan darinya bahwasanya seorang itu apa? Ya, bisa menjadi seorang yang, ya, memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, yaitu menyebarkan ilmunya. Kemudian penerangan tentang, ya, kata, ya, Afandi ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali Tobba dalam hasyiahnya, yaitu Fathul Afal, ini adalah kalimat Turkiyah, ini dari bahasa Turki, ya, diisyaratkan dengannya adalah untuk, ya, menghormati, untuk memberikan penghormatan, ya, melainkan mereka menggunakannya dengan menggunakan mim, ya, sebagai ganti dari ya, ya, kemudian dengan lakab menjadi Afandim, ya, karena diganti dengan mim Afandim, ya, dengannya apa? Ya, Sayyidi Mujahid Al-Mutaqaddim. Jadi seorang guru, ya, apabila, ya, melakukan atau memberikan lakab pada muridnya, maka itu suatu yang hasan, itu suatu yang baik. تآليفه وللمترجم له تآليف نافعة قيمة كتحفة الأطفال في تجويد القرآن، وما بين يديك شرح لها. هذا الشرح أيسر الأقوال هو شرح لهذه المنظومة تحفة الأطفال. وله أيضا فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، فالناظم له شرح على هذه المنظومة. والفتح الرحماني بشرح كنز المعاني تحرير حرز الأماني في القراءات السبع. هذا نظم بعنوان كنز المعاني، تحرير حرز الأماني، حرز الأماني الشاطبية. هذا النظم شرحه بالفتح الرحماني، فهو نظم وشرح كلاهما للناظم رحمه الله وغيرها من الكتب. Kemudian di antara karangan-karangan beliau, ya, yaitu bahwasanya beliau memiliki karangan-karangan yang bermanfaat, yang berharga, ya, seperti Tuhfatul Atfal, ya, pada fi tajwidil Quran, dan juga yang di hadapan antum ini adalah, ya, syarahnya di kitab Aisar ini adalah syarah dari Tuhfatul Atfal, dan juga beliau memiliki Fathul Aqfal, ya, sebagai syarah dari Tuhfatul Atfal. Kemudian juga Fathur Rahmani bisyarah Kanzil Ma'ani, ya, tahrir Khirzil Amani. Jadi Khirzil Amani ini adalah, ya, Syatibiyah, ya, dalam, ya, qiraat Saba, dan juga tulisan-tulisan yang lainnya. وفاته رحمه الله قال: وأما عن وفاة المترجم له فلم يعثر على تاريخ وفاته فيما وقف عليه. لم يعثر على سنة وفاته. قال: ولكن الذي ذكر أنه كان حيا عام 98 و100 وألف الهجرة، كثيرا ما تجد في بعض الكتب وكان حيا عام كذا، كان حيا، ولا يكتبون التاء مثلا توفي عام كذا. إذا وجدت كان حيا بمعنى أنه لا يعرف سنة وفاته في التحديد. قال: وقد ذكر الشيخ أحمد بن إسماعيل في تحقيقه لفتح الأقفال أنه وجد في أحد مخطوطات المترجم له أنه انتهى من تأليفها عام 13 و200 وألف. فعلى هذا نقول كان حيا عام 13 و200 وألف رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه أعلى الجنان والله أعلم. إذا ننظر سنة إيش؟ آخر ما ألف، آخر ما ألف، متى ألف آخر كتبه؟ أقدم آخر ما ألفه كتاب كذا. إذن هو حي في هذه السنة التي ألف فيها الكتاب. فهل توفي في هذه السنة أو بعدها؟ الله أعلم، إنما نقول كان حيا عام كذا ونكتفي بذلك. Kemudian tentang wafatnya beliau, ya, adapun, ya, tentang wafat beliau, ya, maka tidak diketahui kapan, ya, tahun wafatnya beliau, ya, rahimahullah taala, ya, pada tahun berapa, itu tidak diketahui pastinya. Akan tapi, ya, disebutkan bahasanya, ya, beliau dahulu hidup pada tahun 1198. Ya, berarti waktu itu apa beliau, ya, masih hidup,
Maka ini ya untuk menunjukkan bahasanya apa? Tidak diketahui kapan tahun meninggalnya. Dan juga Syekh Ahmad ya bin Ismail dalam tahqiqnya bagi terhadap kitab Fathul Atfal, bahwasanya beliau ya mendapati ya pada salah satu ya dari makhtutat, yaitu mu'alif ini yang dibiografikan ini, bahwasanya beliau telah menyelesaikan dalam tulisannya pada tahun 1213 ya, 1213 Hijriah. Maka kita katakan bahasanya apa? Pada tahun 1213 beliau masih hidup. Ya, apakah kemudian setelah itu apa? Beliau meninggal? Ya, yang jelas disebutkan bahwasanya tahun 1213 ya beliau masih hidup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surga Firdaus al-A'la wallahu a'lam. ثم ذكر المؤلف نظم تحفة الأطفال كاملا قبل الشروع في الأبواب التي تأتي معنا إن شاء الله. والمراد من ذكر النظم كاملا ليسهل حفظه مجموعا في موضع واحد. وذكر في الحاشية إجازته في هذا النظم تحفة الأطفال عن شيخه الشيخ رشيد بن علي نعمان، وكذلك عن شيخه محمد بن يحيى جمعان، حفظ الله جميع شيوخنا. وهذا السند منهم من يرى أن هذه المنظومة منقطعة السند كما ذكرت قبل قليل، ونحن ذكرنا ما ذكر لنا شيوخنا حفظهم الله. Kemudian penulis yaitu Syekh Bilal maksudnya yang menyebutkan bait-bait syair dari Tuhfatul Atfal ini ya, beliau sebutkan di sini adalah untuk mempermudah dalam menghafalnya. Beliau kumpulkan pada satu tempat ya, dikumpulkan pada suatu tempat yang ini untuk supaya mudah dihafal. Ya, kemudian beliau juga sebutkan ijazah beliau ya dari matan Tuhfatul Atfal ini sebagaimana dalam catatan kaki tersebut ya dari gurunya yaitu Syekh Rasid ya dan Syekh Muhammad bin Yahya Jum'an. Ya, jadi ada dua ijazah beliau ya Tuhfatul Atfal ini. Maka nanti apabila antum menghafal ya Tuhfatul Atfal ya nanti bisa mengambil ijazah ya bersanad dari beliau ya, hafizallahu taala. Ini untuk mempermudah dalam menghafalnya. Disebutkan di muka. إذا نقف هنا إن شاء الله في مجلسنا هذا. أخذنا مقدمة المؤلف وترجمة الناظم رحمه الله، وإن شاء الله نبتدئ في مجلس الغد في مقدمات ومبادئ، وجل ذلك قد مر بنا في التسهيل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما ننتفع به والحمد لله. Ya, kita berhenti di sini. Ya, kita telah mengambil mukadimah dari syarih, mukadimah dari beliau ya pada kitab Aisar ini. Kemudian kita telah menyebutkan ya yaitu tarjamah biografi dari penulis ya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk pada ya mukadimat, yaitu pembahasan mukadimat dan mabadi ya tentang ya, ilmu tajwid ini ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat ya, dan kita bisa mengamalkan dengan apa yang kita telah ketahui dari ilmu tersebut. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.